ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଧର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଣତି ସାମଲ ବାସନ ମାଜି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଳକୂପ ଉପରେ କାହିଁକି ଗାଧୁଆ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପାଣି ଗଲା ଓ କାହିଁକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମୂଳ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ ବୋଲି କହି ସର୍ବେଶ୍ୱର ସର୍ବସାଧାରଣ କାରବାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ପୂରା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଚେନ୍ରେ ଏକ ତାଲା ପକାଇ ଦିନ ତମାମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯିଏ ଯେତେ ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପାଣି ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରଣତି ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଥିବା ସର୍ବେଶ୍ୱର ତାଲା ଖୋଲିବା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ମୋ ଘର ଆଗରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ଆଣି ଗାଧୋଇବା ଫଳରେ ମୋର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଲା ପକାଇଥିଲି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ କହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ब्यूरो रिपोर्ट चक्रव्यूह न्यूज। सर्वेश्वर बेहेरा सिमल क्या 1990 मसीह ट्यूबवेल दिनक ताला पड़ नाला आज पानी जावा टे प्रोब्लेम है पानीटा एपटू जदि काटी देते सी पुणी आणिक आम दुआर में पानी ढालिक गाधेले किए गाधेले आज्ञा सी ना कौन प्रणति सामल कौन ना आज्ञा किए काटिले प्रणति सामल से कहीं कले पानी ढाले पानी ढालिले पानीटा बाटटा से रही पानी बाटटा बोझे माटी पशि जाइए जदि टे फाँका अच्छी पानीटा एपटू रास्ता पड़े कहले आम रास्ता को पानी जीवनी आज की प्राय 1990 रु 2024 34 वर्ष है पानी संपूर्ण आम जगार भी ट्यूबवेल तथापि आम दिन पकई ना आम पकई आज पर्यटन 34 वर्ष है पकई नुँ आज कहीं पकड़े आज ये आम दुआर मुहर आसिक पानी ढालिले मुझे पकईली गाधेली दुमदुम पानी ढाले गाधेले मुझे पकईली मुझे कहली कौ सार आसतु आसिले मुझे खोल चाबी धरची खोल प्रणति सामल घर सिमल जी पकईले सी पर्सनाल जगार गवर्नमेंट ट्यूबवेल केते वर्ष ट्यूबवेल 30 वर्ष हो 30 वर्ष हो आज सकाळु आमे देखिबारु पानीटा अलिया नर्दमा पानी आम बाटू को छड़ा है मोर से ट्यूबवेल भी जाम पूरा पानी मोर छुआ दीटा को इलेक्ट्रिक खुंट पाखे गाधेकी जो धोईकी मोर से पानी ढाली सी सब मत कहले कि आड़ू कहीं पानी ढालुच आम बाट को जाऊँ मुझे अलिया पानी जो ट्यूबवेल तुम से बाट काट देच आम बाट को भी जाऊँ आम बाट अलिया हो से व्यवस्था तुम कर मुझे भी दांडर पानी ढलाला जब साड़ू को गला से व्यवस्था भी तुम कर ना हो व्यवस्था कर ट्यूबवेल एकाथर बंद करदे सरीज स्त्री सब कहला सागे पार्टी न करी तुम ट्यूबवेल बंद कर दियो से सब आनिले ताला पकईले ट्यूबवेल किए पकईले ताला ना कौन ना सर्वेश्वर बेहेरा ताला पकईले आज्ञा आगुरु किछि झगड़ा कଳି झगड़ा थिला कि नाही तांका सहित हमर भलो किछि कଳି झगड़ा नाही। अच्छा आपण जो अलिया एठी करूचंदी एवं पानी ढालुचन तांका रास्ता को अभियोग आसुंदी से माउसी का कहउतले बाइट रे जे हमर भी ए पे रास्ता को भी देखुना ना ना आपण जाय के सफा करूचंदी जो अलिया पानी ढालुचंदी तांका रास्ता को जाउछ ना ना हमें घर आगे तांको भी पचारो हमें हम पर्सनल हमर घरे कारबार करछु सेटिंग मैडम जो गाधा गादी करछन से टीबल पाखरे आमे भी चाहू टोटल ट्यूबवेल पाखे के गाधा गाधी की माने बासन मजा मजी की अलिया खंकार छप ट्यूबवेल रे हमें पानी पिउ परिष्कार देखंतु बासन मजी की सेठी अलिया छप खंकार से हम नासना माडुची पानी नबा पाई आगु के करू मैडम एसो अलिया के करछु टोटल गां लोक समेस्ते माने केते घर एठी पानी नउचन जत को बेहरा घर से बडे मुस्लिम घर समेस्ते पानी नउचन आज्ञा तो अलिया समस्त करूचन आगु के ताला पला पड़तले अलिया खाली तांकर बासन फटा बाजू चलती करचंती आउ तांकर पिला छ भलो मत सब गाधा गाधी करचंदी हमर पानी नउछ हम एठी कर से जो अभियोग करचंदी आपण अलिया करचंदी बोली कि केबे अभियोग करथले से माउसी ना हम गई अलिया कर गाधौचंदी अलिया करचंदी ना ना आज सकाळ मो मोर पुओ को गाधे देकी जेहेतु एठी फिला पड़ेला मो मोर ट्यूबवेल पाखे कली आ बासन मजाबंती तांकर करचंदी बासन बाय पानी नला के नेले पानी से तांकर कोन यदि पानी नले से आसी के ट्यूबवेल बाहर आसी गोड़ा धोइला बाल्टी धोइला बुझिला तुम पानी ढालुच आउ से ट्यूबवेल छाड़ू जीव पानी तुम आड़ू कहीं ढालुच ना से तुम खोलिकी पानी देछ से नासना पानी आम जीव माड़ी मुड़े आम ये ढाड़ी बोले एटा तो कौन रास्ता तो नु एटा आम जगह तुम आड़े कहीं पानी ढालुच मुझे घर गली काले मो पुओ किए खोली पचारिया गली पचारिक आसिक पचारा
ସେ ଫେର ଯାଇ ହଁ ସେ ପାଣିଟା ଆମେ ବି ଖୋଲିଲୁ ପାଣି ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ଘର ବାଲା ସେ ଫେର ଯାଇ ବାଲ୍ଟି ନଦୀ ଆଣିକି ଦୂର ଦୂରିକି ଏଠି ଗାଧେଇ ଦଢି କଲେ ହେଇ ମୋର ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ନାତି ଦୋଟି ସିଏ କାରବାର ହେବେ ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ ଏଇଭଳି ପାଣିଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ଯାଉଛି ପାଣିଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଧିରେ ଲାଗିଛି ଆପଣ ବାଲ୍ଟିଟା ଥୋଇକି ପାଣିଟା ନେବେ ସେଇଟା ଘରକୁ ଯିବ ଏଇଟା ଅଇଁଠା ପାଣି ହେଲା ନା ନାଇଁ ସେ ପାଣିଟା ଯଦି କିଏ ବାଗେଇ ଦେଲା ସେଇଟା କଣ ଖରାପ ହେଲା କି ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଏତେ ବଡ କରିବା କଣ ଦରକାର କି ଆମର ଏଟା ପାଣିଟା ଯାଉନି ଟ୍ୟୁବୱେଲ କତିରେ ଜାମ୍ ତାଲା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ତାଲା ପକେଇଲେ ଅସୁବିଧା ଟ୍ୟୁବୱେଲର ପାଣିଟା ଯାଉନି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗାଧେଇଲେ ସିଏ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆପଣ ଗାଧେଇ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁନୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ ଅଳିଆ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ପକଉଛନ୍ତି ବାସନ ସମସ୍ତେ ମାଜୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ସକାଳୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଜମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାରବାର ହୁଅନ୍ତି ପାଣି ଆଣନ୍ତି ପାଣି ଆଣୁ କାରବାର ହଉ କେତେ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ଏଠି 10-12 ଘର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଣନ୍ତି ହଁ ଆଗରୁ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ନଥିଲା ନା ନା ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା କଳି ଝଗଡା କିଛି ନଥିଲା ନା ନା ଆଜି ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ତାଲା ପଡୁଛି ହଁ ତାଲା କଣ ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗାଧେଇଲେ ପାଣି ତାଙ୍କ ଘର ଯାଇପାରିଲାନି ତାଙ୍କର ବି ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି ସେ କାରବାର କରିପାରିଲାନି ତାଲା ପକେଇବା କଥା ନୁହଁ ନା ତାଲାଟା ଜଣେ ଅସୁବିଧା ହବ ଆଉ ତାଲାଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପକେଇବା କଥା